मेरे भाइयों, या लतीफ़ू का वजीफा पढ़कर देख लो। 1 करोड़ की हाजत होगी, वो भी मिनटों में पूरी होगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद ही आजमा कर देख लें, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में इंसान को खुशियों के साथ-साथ परेशानियां भी मिलती हैं, दुख और गमी का सामना भी करना पड़ता है। जहां इंसान को सेहत मिलती है, वहीं इंसान को बीमारी का सामना करना पड़ता है। याद रखना मेरे भाइयों, जिंदगी इसी का नाम है कि कभी खुशी कभी गमी, ये दोनों चीजें इंसान के साथ साथ रहती हैं। आज के दिन या लतीफ़ों का वजीफा आपको बतलाने लगा हूँ। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, जहाँ पर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, तो वहाँ पर आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। बस आप लोग काम की बात सुनना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके नबी का नाम सुनोगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा, आप लोग गुनाहों से दूर होंगे, मुश्किलात से छुटकारा होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ेंगे तो काम बनेगा। इस तरह तो आप लोग दुनिया में धक्के खाते रहेंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। और अगर आप लोगों ने दुआ करवानी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर दिया करें। हदीस पाक में है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मेरे भाइयों, आजकल ये दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है, यही मसला चल रहा है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हदीस पाक में है कि अगर आप लोग एक मुसलमान की हिफाजत करेंगे, एक मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इस्लाम में इसी चीज़ का नाम है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। जिस तरह हिजरत के वक्त अंसारों ने मुहाजिरीन की हिफाजत की, उनको अपने घर में जगह दी, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की। मेरे भाइयों, आजकल तो हमारा मुआशरा इतना खराब हो चुका है कि अगर अजान भी क्यों ना हो रही हो, तो उधर लोग ड्रामे और फिल्में चलाते रहते हैं। उन लोगों को अजान की फिक्र नहीं होती, अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता। इसलिए आजकल हमारी ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, गुर्बत है, फ़िक्र फाक़ा है, लड़ाई झगड़े हैं। अगर एक तरफ गाने चल रहे हों, दूसरी तरफ कुरान पाक की तिलावत हो रही हो, तो लोग गाना सुनेंगे, कुरान की तरफ नहीं आएँगे। मेरे भाइयों, हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, हम लोग दीन से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, उसकी किताब कुरान पाक के साथ ताल्लुक जोड़ें। इस तरह हमारी ज़िंदगी आसान होगी, मुश्किलात का खात्मा होगा। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। ये फ़िक्र फाक़े, ये लड़ाई झगड़े, ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएँगी, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। हम लोग इस दुनिया में जो कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पर भरोसा रखकर, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए आपने इस अमल को करना है। मेरे भाइयों, ये बड़ा ही मुजर्रब और अफ़ज़ल अमल है। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी बड़ी भी परेशानियाँ होंगी, जितनी बड़ी भी हाजत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाएँगे। तो चलें इस अमल का तरीक़ाकार सुन लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला हर नया वजीफा आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने वुज़ू करना है। वुज़ू करने के बाद इस अमल को आप चाहो तो इसे फजर की नमाज के बाद पढ़ लो या इसे इशा की नमाज के बाद पढ़ लो। जिस वक्त आपका दिल करे, आपने उसी वक्त इस अमल को कर लेना है। चाहो इसे फजर की नमाज के बाद करो या इशा की नमाज के बाद करो, जिस वक्त आपका दिल करे।
سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے اسے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، جس وقت آپ کا دل کرے۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، جب آپ نے نماز ادا کر لی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں نیچے کر لینی ہیں، اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، جو آپ کو یاد ہو وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا لطیفو، ایک بار ہو گیا، پھر آپ نے دوسری بار پڑھنا ہے یا لطیفو، پھر تیسری بار یا لطیفو۔ اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، اگر تسبیح نہیں ہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، جس طرح آپ کو صحیح لگے، آپ کو اچھا لگے، آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے 119 بار پڑھنا ہے، 119، 119 بار آپ نے یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 119 بار یا لطیفو کا وظیفہ پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ٹائم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے آیات کریمہ ہے، یہ آیات کریمہ میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو زبانی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، دوبارہ سنیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں نے 2 بار پڑھا ہے، پھر آپ نے تیسری بار پڑھنا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ میں نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، آپ نے اس دعا کو 119 بار پڑھنا ہے، 119 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 119 بار اس آیات کریمہ کو پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آخر میں آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دعا مانگنی ہے، جس مقصد کے لیے، جس مشکلات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اس عمل کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ میرے بھائیو، اگر آپ اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑیں گے، اللہ کے حکم کی اطاعت کریں گے، تو اللہ بھی آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ ختم فرما دیں گے، رزق کی تنگی دور کر دیں گے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل وظائف الاسلام آفیشیل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا۔